Go! Litrang? Okay, litrang B. Wow! Correct! Son kayo? Match kinyo? Ready na? Go! Okay, letrang C. Madrina de la Revolución. Hala, correct! Okay, ha? Ready? Go! Oh, grabe. A. Ah! Anong kabiti man to? O, gini nagtuon. D. Hong Kong. Ah! Mo ni ang mga gahi. Ala, gahi na gulo. Gahi o kasing-kasing. Ah, dili next ang question. Kay to ang score. Ay. Okay, ready? Go! Okay. A. Allah, correct. Padayon ka, surrender na. Padayon? Ah, kulating, hindi ka ng Christine ba? Tako, ano bigyan naglawas? Ready? Okay. B. Hala, grabe. Saman mo, kasal-kasal naman mo. Okay, paraplane. Nico, padul. Okay, ready ha? La, iso kes dibili no. Go! Okay, what's your answer? Letter B? Oh, grabe Nico, bay. Pakpak. Hilom na. Ang line. Sukol lagi ka Daryl, di ka mo surrender? Dili? Ah, kana mo na isog. Pwede man ka magpapuli basta mahadlo ka. Okay? Larga? Go! Human na. Balik teta.